आसनसोल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आसनसोल नगर निगम की बोर्ड को भंग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नई कमिश्नर को प्रशासनिक दायित्व सौंपा जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगी। हालांकि इस खबर को लेकर अब तक किसी भी सरकारी विभाग या संबंधित प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल ये जानकारी केवल सूत्रों के हवाले से सामने आई है। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार और आसनसोल नगर निगम के बीच में एक पत्र को लेकर विवाद सामने आया था। इस मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी चर्चा भी हुई थी। इसके साथ ही नगर निगम पर लगातार आम लोगों को समय पर और उचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। मेयर विधान उपाध्याय ने एक दिन पहले इस पत्र के बारे में पत्रकारों से बात की। আমি অলরেডি আমি আপনাদের মাঝে দিয়ে দিয়েছি। যে চিঠিটা ওনারা করেছিলেন সেই চিঠিটাও দিয়েছি। আমি যা উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরটাও দিয়ে দিয়েছি। যেটা আমি পাঠাচ্ছি সেটাও অলরেডি আমি আপনাদের সঙ্গে সার্কুলেট করে দিয়েছি। কি জানতে চাওয়া হয়েছে? যেগুলো জানতে চাওয়া হয়েছিল যে বোর্ড মিটিং হচ্ছে না কেন। বোর্ড মিটিং এমনিতে আমাদের মে মাস খালি হয়নি, আর বোর্ড মিটিং এমনিতে 50 দিন পর করতে হয়। তো সেখানে মে মাসে আমাদের বোর্ড মিটিংটা হয়নি। জুন মাসেরটা করার জন্য আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব যিনি ছিলেন তিনি অলরেডি চিঠি করেছিলেন, তখনই জুন মাসে করেছিলেন। তারপরে যে কোনো কারণবশত এটা হয়নি। তো সব কারণগুলো আমরা জানিয়ে দিয়েছি। इसी बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि नगर निगम में मौजूदा बोर्ड को भंग कर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है। बताया जा रहा है कि नई कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दायित्व सौंपा जा रहा है, जो आगे नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों को संचालन करेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह तो होना ही था। जिस तरह से लोगों की परिसेवा नहीं मिल रही थी और जिस तरह से दुर्नीति हो रही थी, अब इस सरकार में ये नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं मिलनी चाहिए और प्रशासन को जवाबदेह होना होगा। বোর্ডটা ভাঙমারি ছিল, ওটা কোনো আওয়াজ ব্যাপার নেই, ওটা কিছু কাজই করতে পারছে না। কোনো কাউন্সিলর এলাকায় নেই, ঘর ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কোনো কাজ হচ্ছে না। বোর্ডটা ভাঙার দরকার ছিল, বোর্ডটা ভেঙেছে, ভালো হয়েছে। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आसनसोल नगर निगम को सो कॉज नोटिस जारी किए जाने का मामला भी सामने आया था। उस समय इस पूरे मामले को लेकर विधान उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सरकार को नोटिस का जवाब पत्र के माध्यम से भेज दिया गया है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव की खबर के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। প্রথমত হচ্ছে আমি নিজে জানতাম না যেটা ভাঙা হয়েছে। আমি যখন শুনলাম, তো শোনার পর তারপর আপনারা এসছেন। এটা দেখুন, ওনাদের মনে হয় না গণতান্ত্রিক হিসাবে তো এটা অধিকার নয়। প্রথমত হচ্ছে একজন নির্বাচিত যারা রয়েছে 5 বছরের জন্য থাকে, তো ওনারা একটা চিঠি আমাদেরকে অলরেডি করেছিলেন, কমিশনার অ্যাড্রেস করেছিলেন, তারপর আমাকে দিয়েছেন এবং সেটাতে আমি রিপ্লাইও দিয়েছি গতকালকে। তারপর কাল রাত্রে বা আজকে যখনই ভেঙেছেন, ডিজলভ করেছেন, ওনারা আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডিজলভটা করেছেন। ওনাদের আগাম শুভেচ্ছা রইল এবং আমাকে বা আমাদের যে কোনো কাউন্সিলরকে যদি কোনো দিন কোনোভাবে যদি দরকার পড়ে আসানসোলের মানুষের পরিষেবা করার জন্য, তো নিশ্চিতভাবে আমরা সাথে আছি। আমি আজকেও জানতাম না, আমার কাছে তো কোনো চিঠি আসেনি। মনে হয় এটা কমিশনারের কাছে যিনি আছেন তার কাছে এসছে। আমাদেরকে তো না, আরেক যে কোনো কাজে আমাদেরকে মেয়ররা রয়েছে বা বোর্ড রয়েছে, বোর্ডকে বাদ দিয়ে তো ওরা করেছে। ঠিক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনও আপনাদের বলা হয়নি এরকম? না, আমি জানতামই না। তো এইভাবে হঠাৎ একটা সেট আপ সরে গেল, কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারে পাবলিক বা সাধারণ মানুষ বা কর্পোরেশন? দেখুন, অসুবিধাতে মনে হয় পড়বে না বলে তো ওনারা চিন্তা ভাবনা করেছেন।
ওরা চাইছেন আরো ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তো নিশ্চিতভাবে ওরা আরো ভালো সেট আপ তৈরি করে রেখেছেন। এই প্রশাসকের বসার আগে আর কি পরিষেবায় কিছুটা খামতি হয়েছিল মনে হচ্ছে? দেখুন, এটা বড় কর্পোরেশন, এখানে আসানসোল যে প্রপার আসানসোল ধরুন ঘিঞ্জি ভাবে রয়েছে। তো আমাদের যারা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, ধরুন সকালবেলার থেকে কাজ চালু করে, ময়লাটা উঠিয়ে দিল, আবার ময়লা ফেলেছে, তো সেটাকে আবার ওঠানো। এই যে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো প্রবলেম ছিল। ড্রেনেজ সিস্টেম আমরা বর্ষাকালে কন্টিনিউ প্রসেসে জল পড়লে জলটা বার করার মতন জায়গা ফায়গা ছিল না, তো সেগুলো আমরা এই 5 বছরের চেষ্টা করেছি, 4.5-5 বছরের চেষ্টা করেছি আমরা, যতটা ফান্ড পেয়েছি, যেভাবে ফান্ড পেয়েছি সেভাবে কাজ করেছি এবং আশা করছি যে সরকার যখন নিজে চালাবে এটাকে, তখন আরও বেশি পরিমাণ হয়তো ফান্ড পেয়ে আরও বেশি পরিমাণ কাজ হবে। জলের অ্যারেঞ্জমেন্টও আমরা যেখানে যেখানে কর্পোরেশনের লাইন ছিল আমরা জল ঠিকঠাকভাবেই দিতাম। হয়তো কখনো ইলেকট্রিক না থাকলে তো চলবে না, তো সেখানে ইলেকট্রিক শাটডাউন থাকলে তো আমাদের মেশিন চলবে না, জলও উঠবে না, হয়তো কোনোখানে হয়তো প্রবলেম হয়েছে মানুষের, আবার হয়তো সেটাকে হয়তো রাত পর্যন্ত জল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যেখানে কর্পোরেশনের লাইন এখনও যায়নি সেখানে অলরেডি এই বোর্ডে একটা টেন্ডার হয়ে পড়ে আছে, তো সেগুলো নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে কাজ হবে। এই প্রশাসক মনে করছেন কাজ করবে? তার জন্য তো বোর্ডটা নিয়েছেন, মানে ওনারা চাইছেন আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তো নিশ্চিতভাবে কাজ করবেন। ওরা বলছে নাকি आसनसोल नगर निगम में बोर्ड को भंग कर दिया गया है और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में सभी की नजर अब सरकार के आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। यदि इस संबंध में कोई आदेश जारी होता है तो इसके बाद भी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित होगी और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस बारे में फिर बता दें कि आसनसोल नगर निगम की बोर्ड को भंग किए जाने की खबर केवल सूत्रों के हवाले से सामने आई है और धीरे धीरे अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। इस संबंध में अभी तक किसी भी सरकारी विभाग से या संबंधित पदाधिकारी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक आदेश जारी होने पर ही ये मामला स्पष्ट तस्वीर सामने हो जाएगी। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही इस मामले के कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। हमारे चैनल को आसनसोल पोस्ट को करें सब्सक्राइब और रहें आसनसोल का खबरीलाल के साथ।